Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk tadribat dari pelajaran yang ke-18. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 203. Pelajaran Al-Thamin Ashar. Di pelajaran yang ke-18 ini, kita sudah membahas tentang al-ismul maksur, pengertian isim maksur, dan tanda i'rabnya. Kita katakan, i'rab isim maksur itu adalah dengan i'rab muqaddarah. I'rabnya i'rab muqaddar. Ya. Dia dengan dhammah muqaddarah, kemudian dengan fathah muqaddarah, kemudian dengan kasrah muqaddarah. Baik. Sekarang kita masuk ke tadribatnya. At-tadribul awal, ayyin kull ismin maksurin fi ma yati tsumma a'ribhu. Ya, kita diminta untuk mencari mana isim maksur di dalam kalimat-kalimat berikut ini, kemudian i'rab. Yang pertama, alaika bitaqwallahi fa inna taqwallahi tariqul jannah. Maksudnya di sini dikata taqwa. Ya, ini juga sama taqwa. Dua kali kata taqwa di sini. Ini dia isim maksurnya. Sekarang i'rabnya bagaimana? Bitaqwa, taqwa di sini ismun maksur, ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi. Ya, ba majrur biasanya dengan apa? Dengan kasrah, berarti kasrah muqaddarah. Majrurun bil kasrah muqaddarah alal alif. Ya, majrur bil kasrah muqaddarah. Kalau di sini fa inna taqwa, di sini i'rabnya taqwa ismu inna mansubun bi al fathah al muqaddarah alal alif. Oh, tadi kan kasrah muqaddarah, ini fathah muqaddarah. Ini tergantung posisinya. Ini ada huruf jar ba. Berarti kasrah muqaddarah. Kalau ini isim inna itu kan mansub dengan fathah. Berarti fathah muqaddarah. Baik. Nah, nomor 2, a'zamul ghina al-aqlu. Ya, a'zamul ghina al-aqlu. Al-ghina ini mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Innal huda hudallah. Innal huda hudallah. Ada dua di sini, al-huda yang pertama dan huda yang kedua. Huda yang pertama terletak setelah inna, berarti dia isim inna. Al-huda ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Huda khabarul mubtada'i. Khabar inna, ya. Khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif wa huwa mudhaf. Lafzul jalalah mudhafun ilaih. Baik. Kemudian amsakar ra'i bil asa. Ya, amsakar ra'i bil asa. Al-asa di sini, ya. Ini juga namanya isim maksur. Kalau ar-ra'i bukan, ya. Ar-ra'i, ya, lihat di situ ya, dia bukan alif, ya. Ar-ra'i bukan. Jadi dia nanti masuknya ke pembahasan setelahnya, isim mangkus dia nanti. Nanti kita ambil ar-ra'i ini. Sekarang bil asa, i'rabnya al-asa adalah isim majrur bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif bil asa. Al-ghina ginan nafsi. Al-ghina ginan nafsi. Ya. Al-ghina mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah alal alif. Kemudian ghina yang kedua, ini khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah alal alif. Ghina punya kekayaan. Al-asa liman asa. Ya. Ini masalahnya. Al-asa liman asa. Al-asa yang pertama ini mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Kemudian asa yang kedua ini fi'il madhi, ya. Asa yang kedua ini fi'il madhi mabniun. Ini nggak perlu kita centang ini karena dia adalah memang fi'il madhi. Yang diminta adalah isim maksur, isim. Kalau asa ini fi'il madhi, jelas mabni. Asa di sini mabni. Kalau asa yang ini dia mu'rab, ya, karena dia isim maksur. Nomor 7, laisa Isa bin Allah walakin Isa nabiyullah. Laisa Isa. Isa di sini terletak setelah laisa. Ya. Laisa itu akhwat dari kana, berarti dia marfu. Isa ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Ibn Allah khabar laisa mansub. Walakinna Isa, ya, walakinna Isa di sini
Isa mansubun. Ya, kenapa dia mansub? Karena dia ismu lakinna. Lakinna kan akhwatnya inna ya. Berarti mansub dia. Isim lakinna mansubun bil fathah al muqaddara alal alif. Nomor 8 ini masal juga, afatur ra'i al hawa. Afatur ra'i al hawa. Cacatnya akal pikiran itu adalah ketika dia mengikuti hawa nafsu, ya. Al hawa di sini. Ra'i dia mangkus namanya. Ini maksud al hawa. Al hawa, nah di sini i'rabnya khabarul mubtada marfu'un bi dhammatin muqaddaratin ala alif. Nomor 9, sahaba Yahya aliyan. Sahaba Yahya aliyan. Sahabat ini menemani. Yahya menemani Ali. Nah, di sini Yahya. Ya, Yahya ini isim maksurnya. Isim maksur di sini fa'ilun marfu'un bi dhammah muqaddara alal alif. Nah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya di sini isim maksur juga. Mubtada'un marfu'un bidhamma al-muqaddara alal alif. Baik, mazra'atul akhirah kabarnya. Baik, ini dia adalah isim-isim maksur dari at-tadribul awal. At-tadribus tsani, da' kull ismin maksurin fi salati jumalin bihaitsu yakunu fil ula marfu'an wa fi tsaniyah mansuban wa fi tsaniyah majruran. Kita diminta untuk membuat tiga kalimat ya yang mengandung isim maksur. Ya, 3 kalimat. Di kalimat yang pertama isim maksurnya harus marfu. Kalimat kedua dia harus mansub. Kalimat yang ketiga dia harus majrur. Kalimatnya ada 4 di sini. As-safa, al-asa, mustafa sama al-kummisra. Al-kummisra itu buah pir. Ya. Kalau yang lain insyaallah sudah tahu artinya. Kalau marfu misalkan as-safa, misalkan hadza as-safa, ya. Ra'aitu as-safa, ya, marartu bis-safa. Ya, ini tetap di harokatnya. Itu juga al-asa, hadhihi al-asa, ya. Kemudian ra'aitu al-asa, ya. Kemudian nazartu ila al-asa, Mustafa ja'a Mustafa, ra'aitu Mustafa, marartu bi Mustafa. Al-kummisra hadha al-kummisra, hadhihi al-kummisra, akaltu al-kummisra. Nah, kemudian nazartu ila al-kummisra. Nah, jadi nggak ada perubahan. Baik. Kemudian yang ketiga, ghayyir kull ismin mudzakkarin tahtahu khattun fi kulli jumlatin min al-jumalil atiyah ila ismin muannatsin wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir. Rubah isim mudzakkar yang digaris bawahi berikut ya menjadi isim muannats dan rubah apa yang butuh untuk dirubah. Nah, ini agak tricky dikit ya, perhatikan baik-baik. Muhammadun al-waladul akbaru baina ikhwatihi. Muhammadun kita ganti dengan Aisyah misalkan. Jadi Aisyah al-waladu al-bintu gitu ya. Al-walad al-bintu al-kubra. Ya. Aisyatu al-bintu al-kubra. Jadinya al-akbar itu dirubah menjadi al-kubra karena buat muannas, akbar itu buat mudzakkar. Akbar itu mudzakkar, kubra itu muannas. Khalidun al-fata al-asgharu baina zumalaihi. Berarti kita ganti dengan Fatimah misalkan. Fatimah al-fatatu as-sugra baina zumalaiha atau baina zamilatiha gitu ya. Nah, baina zamilatiha. Nah, simak baik-baik jawabannya ya. Jadi Fatimah al-fatatus sugra baina zamilatiha. Fatimah al-fatatus sugra baina zamilatiha. Nomor 3, Abbasun at-tabibul afdalu bainal atibbai. Abbas kita ganti dengan Hindun misalkan. Hindun at-tabibatu al-fudla. Ya, at-tabibatul fudla bainat tabibati. Ya, bainat tabibati. Ya. Kemudian nomor 4, Ismailu al-ibnul akharu alladhi akhadal mukafa'ata. Kita ganti dengan Sofiyah misalkan. Sofiyah al-bintul ukhra. Akhar jadinya ukhra. Manasnya ukhra ya. Ya, Sofiyah al-bintul ukhra allati akhadhat al-mukafa'ata. Ya, perhatikan jawabannya. Sofiyatu al-bintul ukhra allati akhadhat al-mukafa'ata. Ar-rabi' akmil kulla jumlatin bismin maqsurin minal asma'il atiyah. Ya,
kita pilih kata-kata ini, masukkan ke dalam titik-titik di sini. Fi titik-titik katsirun minal atibba. Fi apa? Fil mustashfa berarti ya. Fil mustashfa katsirun minal atibba. Di rumah sakit banyak dokter. Fahasat tabibu. Dokter memeriksa. Siapa yang diperiksa? Al-mardo. Al-mardo ini jamak dari marid. Marid punya orang yang sakit. Nomor 3, yamshir ra'i wa ma'ahu. Penggembala itu berjalan bersama apa? Wa ma'ahu, ya. Wa ma'ahu al-asa. Dia membawa al-asa, tongkat, ya, tongkat untuk menghalau hewan gembalaan. Kemudian titik-titik nabiyullahi. Titik-titik nabiyullahi. Apa di sini? Mustafa. Ya, Musa ya. Musa tadi, ya. Musa nabiyullahi. Ini arti nomor 4. Baik, kemudian nomor 5, salatu titik sunnatun. Salatu ad-duha. Ya, salatu ad-duha. Kemudian titik khairu amalin lirrajulis salih. Sebaik-baik amalan untuk laki-laki yang saleh itu apa? At-taqwa. Ya, at-taqwa khairu amalin. Baik, kemudian nomor 7, walal akhiratu khairun laka minal ula kama qala ta'ala, ya, khairun laka minal ula. Ini yang ke-7. Jadi ada satu yang tidak kepake, itu al-ghina. Baik, karena soalnya ada 7 soal, ini pilihannya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Tapi ini pengecoh saja berarti 1. Nomor 5, latihan yang kelima, qala syair, innal fata man yaquluha anaza, laisal fata man yaqulu kana abi. Yastakhrid al-ism al-maqsur fil bait as-sabiq thumma a'ribhu. Mana isim maksur di bait ini, kemudian i'rab al-fata, ya. Innal fata. Ini yang pertama, kemudian yang kedua al-fata juga, laisal fata. Kalau abi, nah itu dia mudhaf ilayya mutakallim, nanti lain i'rabnya itu. Baik, al-fata i'rabnya yang pertama, innal fata, al-fata ismu inna mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Kalau mau dilengkapi lagi i'rabnya, itu mengatakan mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Kenapa nggak bisa kelihatan? Karena ta'adzur, karena ada uzurnya. Kemudian laisa al-fata, al-fata di sini ya ismu laisa. Ini ismu laisa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif man amin zuhuriha at-ta'adzur. Kemudian latihan yang ke-6, a'rif ma tahtahu khat, i'rab yang digarisbawahi, fid duwalil kubra katsirun min ma'amilil abhas. Fid duwalil kubra, al-kubra sifah li ad-duwal, ya, majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif. Kemudian ma'amili ya, ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahirah. Wa huwa mudhaf, al-abhasi mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nomor 2, darasat Laila al-kimiya'a. Laila fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alif. Al-kimiya'a maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Al-intilaqatul islamiyah, al-intilaqatu mubtada'un marfu'un bid dhammah, al-islamiyah sifah li al-intilaqah marfu'atun bid dhammah. Syamalat mu'dhama, mu'dhama maf'ulun bihi mansubun bil fathah wa huwa mudhaf, biladi mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Kemudian fi sa'iri, sa'iri ismun majrurun bi fi wa alamatu jarhi al kasrah wa huwa mudhaf, mayadini mudhafun ilaih, ya, mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Kemudian al-ilmi, ya, mudhafun ilaih juga, mudhafun ilaih untuk sa'iri mayadin. Al-ilmi mudhafun ilaih majrurun bil kasrah juga. Nomor 4, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu, ya. Idza amila ahadukum amalan, ya. Di sini dia sebagai fi'l syart, ya. An yutqinahu jawab syart. Tapi itu kayaknya i'rabnya belum dipelajari, ya, seperti itu, ya. Nanti kita i'rab biasa, amila fi'lun madin mabniun 'alal fathi, ya, wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu huwa. Ahadukum fa'il marfu' wa huwa mudhaf, kemudian kum dhamir muttasilun
mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Amalan yang ini di sini maf'ul mutlak ya seharusnya ya, tapi karena belum belajar maf'ul mutlak, kita i'rab maf'ul bihi juga boleh. Ya, maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Yutqinahu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun wa huwa fathatun zahirah, kemudian ha dhamir muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulin bihi. Baik. Itu dia i'rabnya. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Ada suat tasi'asyar. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.